Abdul Karim Keita ni bela du wa wele college ade be wulu kan na me ni watila wa Philadelphia American aywa fami Sekou Diarra wulu fana be Philadelphia wulu fana be kan na me anga fulu bu bela jele bu ni soma kamara sano bo amadi wulu bela jele ga ka su ni watila anga fulu bu bela jele ku ni soma ni watila aywa ade be fa na ngo radio so mun so gololo do ana fana ko fe o radio genye kai radio genye ka 81.8 anga fuli be genye ka baraka do bela jele ani radio dafina fana be fana 94.2 o do be kan na me o do so gololo ana anga fuli bu bela jele no watila kenge na fana ko fe ambe che farishini ga dabla fo MC fana CDR ko MC kan so na fana ko bela jele fo amda joila radio so mbe nuwa wele ko la voix du bango lu fana be an na mena ni watila ngo ko diba baraka la bela jele ni ku bela jele ko ni so ma ka joila ko bela jele fo kene na be fu di fami bari man jaje bari amba fo ale be baraka radio fo kala ko ko ya amba le fo ka awol man amba bela jele fo ka o bela jele do ala kira mo to ala ka wala ka ngo juma uchaya ala ka juma chama ala ko ina ni o bela jele na nuntugo ado kuma sogona somadena nuntugo ini sogoma prince ini sogoma resira kamalien che ani muso bela jelen do bila mauma malame ko fe ka defo ka pedo krama tono nanye fuli damne la fuli ambito ke jamana ala ka jamana basi ami ambe srafe on fini ala kan kisala ya rabbi ambe fuli seme directeur la no ya radio tigi nale ni jere nga kuma kan damu nga hakil na musi ani fuli maliyan ma ko fu ko barkada ani fuli ga ka ko ke fula fu bula mauma ma lame bamako ani kofe ay mina fu ka aziz fu abe baramina hani radio te ko fala la be baramina ka aziz fu ka barkada ga barkada mau ba lame bamako ana kofe ko befu États-Unis anga URD me mo mbe ko lu fu ko barkada France ka defo ka be barkada ka idrissa may ga fu su ko nan ka sumi fu ma to ko ba ko qur'an ni may ga nga choko ba mbala me no yesila nga conseil spécial alu badara alu badara fu ka barkada sama ka sefu ni mi yanga club de soutien musique ne ere to bi kene kan parce que ala ka choko amballe de na donc ka anta do fendo la effectivement jeli muso yi ngati donc le tumani kirenda comme anga 2 minutes ou 3 minutes jurubi aweda donc entre la tona ngata donc ayo bo juru sala ngata donc amo da ngata ko ga ka lege ki yere fo ki barkada o jara de mayo fo o jara ye la de fo ka muso fo ka ngata ko ba fo mauma balla ne wati konna anga muso ne baw bafanda trawe ngata fo ka amo ga fi kala bi club se nyena akote kabala madame trawe asamba ko fo ka mariam maiga fo ngata ko fo falaje mba sangare ni afa ba fami hamdale ka fo bakaja no ye abi sokoni ko fo ko bakada nunu be ya nyini kan don ko da na saka ngam don ka na hakilan taw ni mi ma nye o tla ka fon ni bi amadu tuma tuna nan ka de ba ya fo amen bi prepare la ka se ba mako bi no be sera ka ban presque mais ala sona tle fly na do ba de do ko ko nana definitivement ka de fo ko barkada musa tro na ka maw ko fo alfa na ka maw ko fo ibrahim waka keta na ka de ba ya ko fo ko barkada maho ma bi jamana yi konna che ani muso dina nyama ko fu wanda ko shirfla maho ma be ko fu ko barkada buye na kam ko kada me zavia 1 2 3 4 zavia mo be ka defo moya mu fa fe ka mununu kana parada di ka mununu ka tayi poto na ko defo ko barkada magaji ko fo ki barkada donc nanu fu ambi jamana jom ambi to ko ala ka jamana basi amin
Modibo Keita min ye nin bɛɛ kɛ aussi ko fo ko barika da cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba dalen bi kaburu in na an kɛrɛfɛ yan maa o maa n'o ye min kɛ Mali ko la an b'o bɛɛ fo ko barika da an fɔ a ma ko sukurani n terikɛ dɔ bɛ yen kunun a ba an taara lada yan an kɔrɔ yan ka duwawu don laban na ka duwawu k'a ye donc ka duwawu k'a ye cɔr ninnu ka dɔn an ma ka taa kunun ka dɔn ko fatula ka dɔn an taara o su don na ka dɔn an bɛ ɲini maliyɛn cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ musokɔrɔba in ye ami yarabi ala ami yarabi ala donc kuma b'i bolo ayiwa nin tɔgɔ bi sɔgɔmada in na an bɛna baro kɛ barosɛn minnu kan an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen n'o ye sibiri don in kɛrɛnkɛrɛn na an bɛna gaw fɛ yen Richard kɛrɛfɛ tɔn belebeleba o sigira jɛmu ninnu tɔgɔ la o tɔn min ni a sigira an y'a ye k'a fɔ maa caman tun bɛ kɛnɛ kan Bubula yɛrɛ tun bɛ yen ka taa bila Sori ka sotila ka conseil spécial ani ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye maa caman olu tun bɛ kɛnɛ kan an kanubaw ni arajo lamɛnbaw caman tun bɛ kɛnɛ kan ye ninnu tɔgɔ a bɛna an da don la ko dɔɔnin fɔ o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ayiwa ninnu tɔgɔ an y'a ye k'a fɔ tile fila in na Abilikajɔ o kɔni o tɛmɛna Sumayila chef de file de position ale ni IBK ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min tɛmɛna n'u ni ɲɔgɔn cɛ e ye Sumayila ka kuma lasela ye i bɛ se ka na dɔ fɔ malidenw ɲɔgɔn ko la wa ayiwa n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen ɲininkali sabanan an bɛna an da don fɛn min ye lakana min bɛ ka taa ayiwa Mopti mara fanfɛlaw la lakana yakina min ye o lakana kan i bɛna dɔ fɔ o fana na n'o tɛmɛna ka bɔ an bɛna da don yɔrɔ min na o dialogue national inclusive ne sigi ka fɔ min bɛ sen na nin waati kɔnɔna na opposition yɛrɛ halisa position jumɛn de b'u bolo tira mɔgɔw ser'u ma halisa wa u ma sigi ka fɔ kɛ wa e bɛna o fana lase anw ma na ala sɔnna ani n'o fana tɛmɛna ka bɔ ko Asiya wa dara Asiya ko yɛlɛmana ka kɛ parti politique ye o kɛra parti politique ye bolo dɔ t'a jukɔrɔ wa ou bien fɛn dɔ tɛ ni récépissé dira ninnu ma fɛn dɔ t'a kɔfɛ wa fo hakili cɛkaba ka bɔ kan kosɛbɛ i bɛna hakilina don fana ma ni waati ma an ta an tɛgɛ ma an bɛna kuma accord d'Alger ale ye min fɔ DDR ni nin kaw caman bɛ ka don an ka sɔrɔfiyaw la n'u bɛ ka don finitigiw la u bɛ ka don yɔrɔ caman na est ce que ni ninnu nana don fini n'u ye fini ta kɔfɛla la mankan tɛna bɔ a la wa n'u tɛna se k'u n'u ka yɔrɔw lakana u yɛrɛ ye wa n'o kɛra est ce que a bɛ jamana yɛrɛ di yan ni bɛɛ ko fɔ n ka yɔrɔ ta kana ayiwa a tɛ nɔgɔya dɛ e tɛna ye o accord la o ne da don la DDR ko in na o kuna ɲininkaliw de b'an bolo bi sɔgɔmada in na o kɔni an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a ɲini Alahu Taala fɛ yarabi an bɛna da don masala minnu na Ala ka fɛn bɔ an da min bɛ jamana in jɔ Ala kana fɛn bɔ an da min bɛ jamana in ci Ala kana dafa kuma Ala kan'o don an da sabu kuma man ɲi kuma de b'a fɔbaga kunu kuma ye wari de ale b'a fɔbaga dun donc tɔgɔ di sɔgɔma n b'i fo k'i barika da i ka tɔn min donc tɔn min sigila comme n y'a fɔ cogo min maa caman bɛ weleli kɛ la k'a fɔ tɔn bɛ sigi arajo bɛ se ka taa ɲɛ cogo min tɔn bɛ sigi dɛmɛ bɛ se ka don émission na cogo min tɔn bɛ sigi hakilinaw bɛ kɛ la an bɛ hakilina min bɔ la bɛɛ bɛ se ka na dɔn dɛmɛ don a kɔnɔna na cogo min tɔn sigila o cogoya in na donc bi tɔn fɔlɔ min sigila a kɛra hamdalayi sɛnsɛn ka donc olu de ye maaw fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan sɛnsɛn ka donc pour que ani alu ka ɲamɔgɔya la jeune o jeune bɛ yen ka taa mayiga ninnu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ka ca kosɛbɛ ka taa o ye bureau dɔ sigi parce que u ka hakilina na n'i ye jateminɛ kɛ olu yɛrɛ ye fɛn caman fɔ olu tugula an ka taa maa caman kɔ mɛ n ka dɔn o ma nafa sɔrɔ a la n hakili la o de la n y'a fɔ kuma laban na ka dɔn an tɛna daminɛ n'o ye jelimuso ye dɔnkili min da ka hakilina ta fɔ baara kan ka kɛ cogo min na ka dɔn ko a b'a bɛɛ résumé an da bɛ se o la c'est pour cela an ko ni maa o maa bɛ fɛ ka tɔn in sigi bi k'a fɔ an ka hakilina ye min ye k'a fɔ k'a b'a a lawaleya an sigilen ko kɔnɔ n bɛ profiter aussi Mali kɛnɛ mɔgɔw ye n wele olu yɛrɛ ko k'u bɛna tɔn dɔw sigi ani a bɛ fɔ min ma logement sociaux mɔgɔw olu yɛrɛ bɛ baara la ka taa ko bɛna u ka tɔn sigi an y'o de fɔ ni tɔn sigila u k'an wele ka dɔn an bɛ taa hakilina taw di baara bɛ kɛ cogo min na pour que an ka se ka hakilina ta di jamana in kɔnɔna na parce que n'a ma kɛ ni émission bɛ to la radio dɔrɔn na gɛlɛya bɛ k'a kɔnɔna na donc n'o y'an wele thème min kan an bɛ se ka bɔ ka taa discuter a bɛ se ka sigi Bamako a bɛ se ka sigi yɔrɔ bɛɛ extérieur la dɔw ye n wele fɔ Kucala k'a fɔ ka dɔn ko b'a baara la donc n y'o fɔ ko barika da donc an bɛ sisi la k'a fɔ ko bɛɛ fo maa o maa ye nin baara in kɔrɔta i y'a fɔ cogo min a kɛra Fugula ka bila kɔnɔ a kɛra i yɛrɛ ka bila kɔnɔ a kɛra conseil spécial n'o ye alu ye o ka bila kɔnɔ a kɛra mɔgɔ caman ka bila kɔnɔna na donc hakilinaw taara an ka k'a fɔ baara bɛ se ka kɛ cogo min jɛya kɔnɔna na an ka Mali ko de kɛ ka dɔn ko an k'an yɛrɛ ko dabila donc o kɔnɔna na olu ko k'o ye fɛn caman miiri n'a tun bɛ kɛ ka dɔn a kɛ i n'a fɔ ne b'o kɔnɔ de ka k'a fɔ donc o ye hakilinaw ka dɔn an b'o de fɔ la ka dɔn ko o tugula hakilinaw de kɔ o ma tugu ne dun tugu kɔ mɛ o tugula hakilinaw de kɔ o hakilina ninnu na pour que maa o maa bɛ se ka kɛ ka to danbe ani halalaya la e tɛ se ka kuma fɔ bi sini ka tila ka segin k'o kuma dun ka tila k'o kuma ta k'a nɛmɛ ko tɛ se k'o faamuya n'i ko ka jɛlen don i bɛ
baara de kɛ k'a dɔn k'a fɔ k'a jɛlen don mais sini e bɛ ko k'a jɛlen don e bɛ ko buwa ka dɔn a bɛ tan sini e k'a fɔ ko buwa tɛ tan ka dɔn k'a tɛ ɲɛ baara kɔnɔna na donc jɛya ni danbekoya ni hɔrɔnya kama donc k'a fɔ k'olu ye tɔn dɔ sigi k'an barika an b'o barika da an b'o barika da jelimuso min yɛrɛ nana n'a y'a hakilinata fɔ Umu Kuyate ka donc an b'a fɔ k'a barika da a ye min fɔ an y'a minɛ ni bolo fila ye k'a fɔ hɔrɔnya danbe donc a kɛra cogo cogo bi tɔn jelimuso y'ale ye donc a ye kuma laban min fɔ ka donc émission laban na an y'a prévoir ka donc a bɛ awo ye bolo donc an y'a kɛ 4 minutes ka mɔgɔw ka se k'a lamɛn pour que ka bɛɛ fɔ k'a bɛɛ barika min tun bɛ ne bolo k'a fɔ tɔnko la o ye nin hali bi ka taa donc ala ka sababu ɲuman kɛ ka tila ka sori fo parce que sori yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ka bɛɛ fɔ k'a bɛɛ barika da maa o maa b'an lamɛn nin kɔnɔna na k'a fɔ ye ko ni cew ka baara la donc k'a fɔ n dɔgɔ baba dako ninnu bɛɛ ye ko jamana in ka kɛ donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na an bɛɛ ka hakilina di ɲɔgɔn ma parce que ninnu ye maa min ye kow bɛ kɛra cogo min na donc jamana in tɛ se ka dilan ka taa o kɔnɔna na n'an ma hakilina di jamana ko in na pour que ka se ka bɔ mɔgɔ ko foyi fɛ parce que n'i ye jamana in jateminɛ k'a la an da bɛna se dialogue la an da bɛna se kuma caman wɛrɛ la n bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya mali ko don mɔgɔ ko tɛ maa tɛ se ka kɛ jamana in fɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kan maa tɛ se ka kɛ jamana in fɛ fɛn wɛrɛ kama mais min don wari tɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ danbe ni hɔrɔnya de b'a ɲɛnabɔ donc kɔnɔna na ni maliyɛn ko an ye halala ye ni maliyɛn ko jamana in ka se ka taa ɲɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɔra min an bɛ taa min kalan ye tiɲɛ ye maa bɛ kalan siɲɛ 3 i bɛ kalan du kɔnɔ i bɛ kalan école la i bɛ kalan jamana taabolo la n'o kalan 3 ye maa min sɔrɔ a bɛ fɔ k'i bɛ ko dɔn ni kalan in t'i la a bɛ fɔ k'i tɛ ko dɔn o jamana taabolo kɔnɔna na adamadenya bɛ cogo min hɔrɔnya bɛ cogo min danbe bɛ cogo min fɛn bɛɛ ka dɔn a bɛ laban min na o ye halalaya ye o halalaya i fa ni ba de b'a di donc an b'o baaraw de la danbe kɔnɔna na hɔrɔnya kɔnɔna na wari man kan k'an bila sira dɔ kan fɛn wɛrɛ man kan k'an bila sira kan danbe ni hɔrɔnya kama ka taa an ka continuer ninnu bɛ min na baara kolon caman b'a la an da bɛna se o ma. Ayiwa ninnu tɔgɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen an y'a k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ in na fɛn min ye chef de file de l'opposition n'o ye Soumaïla Cissé ale ni jamana marabaga Ibrahim Boubacar Keïta o ye ɲɔgɔnyew kɛ ɲɔgɔnye minnu n'a kɛra ayiwa e sigi chef de file ka kuma lasela ye an bɛɛ bɛ k'a dɔn mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ mun fɔ de bɛ yen ni u bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen fɛ fɛn kelen kan. n bɛ Madi Tarawele fo fɔ Paris kan donc mɔgɔ mɔgɔ b'an lamɛn k'o bɛɛ fo k'a fɔ effectivement n'i ye jateminɛ nin y'a 9nan ye ko Soumaïla Cissé ani Ibrahim Boubacar Keïta o bɛ sigi ka kuma n'i ye kuma in bɛɛ jateminɛ a bɛ kumakan kelen de mais kuma bɛɛ dabɔ kun ye min ye hakiliw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ baaraw ka se ka kɛ jamana ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na mais i bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ kuma o kuma ni Ibrahim Boubacar Keïta bɛ taa fɔ a tɛ mɔgɔ hakili sigi a tɛ mɔgɔ hakili sigi parce que min don n hakili la bi yɔrɔ min a kɔni adamadenya na o faw ni faw ye ɲɔgɔn dɔn adamadenya na o bɛ sigi u ɲɔgɔn lamɛn mais hakiliw ma ɲɔgɔn sɔrɔ hakili ma ɲɔgɔn sɔrɔ mun na parce que Ibrahim Boubacar Keïta ye président Soumaïla wele tuma o tuma n'o bɔra kalo 1 kalo 2 a b'a nɛni n'a ma nɛni arajo la a b'a nɛni yɔrɔ dɔw la a b'a nɛni Jeune Afrique la anw fɛ ka e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ko dilan ça veut dire ale yɛrɛ fɛ ka dɔn ka adamadenya nɛni de ka ca a bɛ nɛni de kɛ kosɛbɛ donc hali y'a ye nka denmisɛnninw n'o ye nɛni kɛ an da bɛna so ma ka donc denmisɛnnin min minɛna ka condamné 2 ans an bɛ fɛn dɔw fɔ o kɔnɔna na donc nɛni de ka ca ka ko la o ye ɲɔgɔn ye o kumana fɛn fɔlɔ min kan o ye Kidali ko ye Kidali kow bɛ cogo min i ye Asiya ka fɛn min fɔ o kumana o kan o kumana min kɛra Burkisi gɛlɛya min kɛra o kumana o kan o kumana min kɛra denmisɛnninw ye yɔrɔ min Sevare minɛ min ci MINUSMA na mais ne ka hakilina na baara in kɛra parce que maliyɛnw tun banna MINUSMA na est ce que nin ko in yɛrɛ ma dilan de o ye ne hakilina ye dɛ o tɛ o kuma kɔnɔna na n b'o bila parenthèse est ce que ko in ma dilan de pour que n ka taa ka bɔ est ce que ko in ma dilan parce que bɛɛ ko n ka taa MINUSMA mɔgɔw ka ta ka bɔ yen MINUSMA mɔgɔw ta ka bɔ yen a taara ci gouvernement bɔra ka communiqué min kɛ ka tila ka min kɛ est ce que ko in ma dilan de ɲininkali gɛlɛn donc o kumana o ko kan a kumana a ka voyage kan an da bɛna se a ka voyage ma ka taa donc a image a sɔn b'an bolo a ye min kɛ Russie jamana na a y'o ɲɛfɔ Soumaïla ye o kumana dialogue in kan mais Soumaïla y'a fɔ a ye k'a fɔ n ye hakilina ta f'i ye ka tɛmɛ c'est pour ça an y'o de fɔ bi maa o maa kalannen don denmisɛnniya la maa o maa banlɛ la ne bɛ ko dɔn k'a fɔ ko recherche ni fɛnw kan ka kɛ
dialogue ya be kala joli dialogue ni ke joyi Sumala ya faye ka foko ne ya fiye de be fola ki ka tem de référence la kana ko nana ama hakilina tafo anya yo dialogue konna na ma saba min bila do triomphe la muso yo kuma do fonga da kuma ba parce que ni mari ko ntige ta kay ko ntige ni aka ko ni ba fay kuma ba fo kuma ba ayo ke ngada ko olu ya me kene mari ko opposition ko de tika dialogue ta soro galondo parce que déjà anye lettre la kata a décharger la a référencer ngada lettre même la kata anya référencer ira abo aw be ma décharger les lettres ma cho o ma ka fa ko antita ama lettre cha o ma wa o ma saka parce que ni jamana kera ko ma baw tisram ka kuma fo kuma mi sika korobo ale mo ni ni ko ere kera wulu yere ti fe chama kala organisation kera chomi bara kera chomi o ko le ouverture de ota décision de tara ko na na ma sama fe famille président ya hakilina taw foyer ka nyami ci ko lettre ci la sama la yo foyer ko donc on va position kan donc autant on bon on va position parce que nya fo o yemi ni kanga ke foi tala bi ka fo hakili sigi bara ko garantie ba donc be kulela quand be fait surtout ça va mon ka franyon kan discussion qu'on a en discussion kera ka ban ka fo ko vote de kera kan bena de kan ko de résolution ko de kan bena de kan ko ma kena to ngara contre mautra sigi ka kuma wotla no min ka do ya sebe ko bora do ka fo ko ni do mais anya so papier bon nana ka fo onye mi fo on ga hakina mata hakina kele bro de tara ka fo ko jalo ka bo jalo national am ga bila jodi hakina wolo fla ni wali tira donc ka fo jalo national jalo politique ngada ko ka bora ka jalo national inclusive autant de cas autant de cas maintenant surtout mi kan da sigi hakilla mi yɛrɛ kan ka di président kan ka garantie min di ka fɔ n'an bɛnna kuma kan n'an bɔra kuma de kɛ nin o ma kɛ parce que n'i ye conférence d'entente nationale de kɛ anw bɛnna kuma o kuma kan an bɔra a kɛra kuma lankolon ye baba a tun kelen de y'a organisé an ko n'an kan ka taa de uniquement ka taa pɛrɛdɛmu minɛ miliyariw ka bɔ a la an ka bɔ fɛn ti kɛ an ka ti tɔ kɛnɛ maa joli o kama de nin hakilina na baaraw kan ka kɛ an bɛ hakili jagabɔ la anw yɛrɛ k'an ka concertation kɛ ka daminɛ Modibo Sidibé la ka taa madame Sikayatu so la ka taa Adema association ninnu na ka taa Sinidi association na ka taa Umar Mako n'a ka parti la ka taa Zumana Sako la ka taa Musaru la ka taa société civile Cabral mɔgɔ ninnu la ka taa URD la ka taa parti politique n'o ye MPR ye ka taa parti politique n'o ye Sinidi ye ka taa parti politique n'o ye Fɔnbaga parti ye ka taa Koniba Modek na ka taa o ka parti ye ninnu bɛɛ de an bɛ hakili jagabɔla kɛra an ka taa fara an ko an ta ye Mali ko ye min ye ka taa baara kɛ pour que se ka an ka résolution dɔn o hakilinaw o bɛ baara la an hakili ni Ala sɔnna ka dɔn olu ka tɛ ni Ala sɔnna ka dɔn k'a sɔn ka kɛ parce que min don ninnu ye o ta de kɛ dialogue bɛ kɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ maa la ne hakilinaw tɛ kelen ye ne komi ninnu bɛɛ bɛ côté kelen de la cɛ ne da ne ninnu taara faraw kan Tɛmɛkaw bɛ position na an b'o kuma dabila parce que texte ye texte de donc cɛbilenw farala kan PSP mɔgɔw farala kan PDS kuruni olu farala kan ka taa ninnu nɔfɛ dunta la ani asati ko la donc olu to hakilina ta fara i bɛ taa kan i bɛ ka y'o rencontre tile fila ye o i bɛ ka ko hali n'ale kan ka taa mɔgɔw bara k'a bɛ taa ka taa k'a lajɛ o kuma ka da président ni Sumala y'o da fɔ nka donc o y'o hakilina ta fɔ o kuma maintenant a ye min fɔ aussi ka Sumala ye ka donc mais kuma kɛra ka ban kuma kɛra barosɛn de fɛ ka kɛ i n'a fɔ maa fila ye ɲɔgɔn wele ka taa baro kɛ mais o baro kɔnɔna na hakilina ɲɛnama foyi ma bɔ min bɛ se ka fɔ ka bɛ hakili sigi i y'a faamuya est ce que i kuma faamuya k'a fɔ ko baro kɛra k'a fɔ ko nin décision de taara a y'a ɲini depuis samedi ka président ye Sumala taara lundi 17h o ye ɲɔgɔn ye mais kuma min bɔra kɔnɔ k'a fɔ ko nin ye hakili sigi kuma ye kuma min bɔra la k'a fɔ ko avancée de kɛra o kuma ma bɔ foyi ma bɔ o taara ɲɔgɔn ye o ye baroni kɛ o wulila a ye Sumala bila Sumala ka mobili ta
ni y'a siɲɛ kɔnɔntɔn n'a ye donc ani i bɛ ka an y'o de fɔ hakilina min i bɛ ka la ani a bɛ min kɛ kelen tɛ parce que a nana jamana nin banni ko de la a nana jamana nin fusukuli ko de la an da bɛ so donc n'i ye jateminɛ kɛ ka dɔrɔn ni de tɛmɛna o ni ɲɔgɔn cɛ mais sanni an ka tɛmɛ ale ka yɔrɔ la aw ye a ye min fɔ o si jamana na ka dɔn a ka di an t'o lamɛn fɔlɔ an ka sɔn ka tɛmɛ ni kuma tɔ ye. Fɛn fɛn na an b'a a fɔ ko a bɛ kɛ hɛrɛ jamana in ma ala sɔnna wa taala de b'a nɔgɔya ka an wele nin kɛnɛ in kan a tun dagalen don parce que kɛnɛ in dayɛlɛla ka afiriki jamana bɛɛ de wele afiriki jamana bɛɛ jamana 54 a bɛ tun bɛ an bɛ tun bɛ yan an bɛ kuma na si ka ɲɔgɔn sigi ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ma dabada k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nɔ an bɛ si jamana ɲɛmɔgɔ ka kuma k'a lajɛ fɛn minnu bɛ an ni ka bi n'o ye gɛlɛya siraw ye fɛn minnu bɛ an ni ka ban n'o ye k'an ka jamana yiriwa ka an ka sɔrɔ dɔ fara k'an ka yɔrɔ dayɛlɛ n'o ye usine ko ni fɛnw ye an y'a bɛrɛbɛrɛ fɛn dɔ fana kɛra min wasabu filɛ o ye de k'a fɔ an ka kɛnyɛrɛyew y'a faamuya k'a fɔ minisiri na fɛnba don u nana fɔ mɔgɔ 12 olu ka ɲɛmɔgɔ n'o ye basidi ye ka na lajɛ u ni rusiw bɛ se ka ko minnu labɛn ɲɔgɔn fɛ n'o ye yiriwali sira ye kɛnyɛrɛye ɲɛmɔgɔw y'o kɛ kuma ninnu anw ni jamana ɲɛmɔgɔ ye sigida ka minnu kɛ kuma kolomanbaw min ye lakanisiyaw ye bɛɛ b'a dɔn ko bi na jamana bɛ se fɛn min na a se ko caman na se caman ba ye a bɛɛ yɔrɔ min yɛrɛ la min b'anw kan gɛlɛya min b'anw kan woroyanfan fɛ yan nɔ a caman bɛ yen nka n'u ka cɛsiri n'u ka dɔnniya ani mankanfɛn minnu b'u bolo u bɛ ka fosi la caman na donc an y'a ɲini fɛ a k'an dɛmɛ n'a ma kan n'a bɛ se ka kunbɛ cogo min na ka fusara cogo min na ka tuguni jamana fana ye bɛ jɛkulu dɔ la a fɔ min ma ko groupe des 5 o ye jamana 5 minnu ɲɛ kunko bɛ fɔ olu fɛ n'olu de bɛ fɛn bɛ ɲɛnabɔ diɲɛ bɛ tɔgɔ la n'o ye kɔnɔsibiti jamana 5 la aussi b'a la donc jamana min don jamana ba don k'a ka dɛmɛ sɔrɔ k'a ka teliya sɔrɔ a n'a problème nana fana a y'o fana jira n na k'a fɔ fɛn o fɛn afiriki haminako ye an k'a dɔn k'a fɔ an président ta ka a b'an dɛmɛ n'a seko dama y'a bɛɛ o fana ye fɛn ye min y'an ni sɔrɔ an bɛnna k'a fɔ san 3 o san 3 jamana ni afiriki jamana bɛ ɲɔgɔn ye nin kɛla a fɔlɔfɔlɔ kɛla ye nɔfɔsi a filanan bɛ kɛ afiriki jamana dɔw kɔnɔ an ma dɔw ye jamana min fɔ parce que san o san anw fana ka ɲɛmɔgɔ bɛ yen donc an b'a fɔ ka a barikada nin y'ale ka hakilinata ye mais sanni nin ka kɛ sini kɛra nin awɔ sini kɛra awɔ sini yɛrɛ tɔ bɛ an ma foyi yan wari caman nana a fɔra ko dɔ kan ka na bato la fo maa bɔra ka taa kunbɛn awɔ donc nin y'ale ka hakilina ye donc ni question tɔ b'i bolo an ka pase a kɔrɔ ayiwa ninnu tɔgɔ halisa komi i yɛrɛ kun bɔra k'i da don a la sisan i ko maa fila kun bɛ yen ko n'olu ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ b'o la ani mɔgɔ wɛrɛw fana b'a la ayiwa ko ni n'o ye Abdul Ɲang ni Buba Fane ayiwa ko ni kiiritigɛlamɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn na ayiwa a da tora Abdul Ɲang ni Buba Fane la u y'u bɛrɛ la bɛrɛ min n'a bɛ taa fo san 2 kaso ferme ayiwa ko in a daminɛna cogo di aya ni hakili b'a la e ye ko dɔw jateminɛ ka bɛn Buba Fane ani Ɲang radio kan parce que d'abord au départ Ɲang de tun tɛ fɛ ka IBK ko kuma mɛn n'o ye kɛlɛ dɔw daminɛ Mali kɔnɔ a ye mɔgɔw kunna suru kosɛbɛ ko journaliste don a
a tun kɛra maa ti bɔ mɔgɔ la n ka kɛ dɔgɔnin min bɛ kɛ n ye dɔw ka poste n ye dɔw ye hakilina dɔw ye ka fɔ maa dɔw bɛ yen olu ka position tɛ foyi ye parce que fan président den don o dɔgɔnin olu kɛra député assemblée nationale la o dɔgɔnin kɛra député assemblée nationale la mais a tigi ma se ka kɛ foyi ye parce que président den don o kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ ale yɛrɛ kumana justice ko in kan ko 2 ans min dira Buba Fane ninnu ma ko c'est trop jango de e tɛ kuma raisonnement na mɛ na n k'a dɔgɔnin ye député assemblée nationale la n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a yɛrɛ ka fɛn tɛ fɛn wɛrɛ ye ale de bɛ ministre kɔrɔw nɛni ale de bɛ parti politique maaw nɛni ale de bɛ dirigeant parti politique nɛni den jugu min bɛ yen nka dɔgɔnin na ale ko k'a ye président den ye e bɛ maaw nɛni parce que i fa ye président de la république ye Alpha denw mɔgɔ m'o ye ka mɔgɔ nɛni ayi o lamaralen Musa Tarawele n'a ka ko bɛ a denw i m'a ye ma ka mɔgɔ nɛni o lamaralen a tɛ tɛ denw i tɛ se k'a fɔ i bɛ se ka nkalon de da u la k'a ko bɛ mɔgɔ nɛni i m'a ye o lamaralen e ye jo ye k'a fɔ n ka taa ko justice ye 2 ans di ko c'est trop parce que e ye président den ye e tɛ foyi ye ni président den tɛ parce que i bɛ mɔgɔw nɛni mara min kan ka na a kan ka daminɛ aw de ka du kɔnɔna na mais a bɛ min yira la n'an ka taa bɛ mɔgɔ jugu parce que a bɛ marabaliya kuma fɔ a bɛ tasibilaya kuma fɔ maa n'i kɛra président den ye parce que i fa ye président ye ko dɔ bɛ yen i kan ka maloya i ka yaala mais mɔgɔ kun ka suru den dɔw bɛ yen olu bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma o hakilila ko tout est permis ce jour donc an bɛ min f'o ye Mali ma dabɔ ka kɔɲɔ minɛ na jamana ni an bɛɛ bɛ ta ye maabaw de b'an lamɛn na Buba Fane ani Ɲani o ye mun de fɔ o ye Mali justice de dɛ Buba Fane a ye ministre n'o ye n ka dɔn ko ministre Maliki ye a ye min fɔ a ma an ka fɛn bɛɛ kan k'a lamɛn ayiwa an san b'a dɔn k'a fɔ ala ko la sur quelle base il a fait quoi? Un ministre minable comme ça. L'aider pourquoi? Il a fait quoi? Des populistes réunis. Qu'à fond, Sénégalais, oui. Toute action au fils du Niger, Kouchala. Donc, an ka technique baden dɔ dɔɔnin donc an b'a lajɛ la aw ye ale an b'a fɛngɛ parce que nin tɛ tile kan dɔɔnin pour k'a lajɛ a ye min fɔ n ka donc an ka se ka dɔ fɔ ka fara a kan. Sur quelle base il a fait quoi? Un ministre minable comme ça. L'aider pourquoi? Il a fait quoi? Des populistes réunis. Akana dans Soma, Akana dans Menacima, Akana dans Papalima. Aïe, vous le renverser. Bon, ne dɔgɔnin ka kumakan ye. ayiwa ko Maliki ye ministre minable ye. A ko justice mɔgɔw ma. A ko justice mɔgɔw ma nka ko justice ye a kumana u ka syndicat 2 kan ko c'est des minables donc o kuma de nana ka gɛlɛya syndicat 2 ye plainte don a kama syndicat magistrat 2 ye plainte don a kama o ye plainte don a kama ye
donc olu fɛ donc a ye dankari kɛ Mali justice la o baara min kɛra donc o y'a ɲini ko ka taa jugement donc o jugement de kɛli donc o de nana baara gɛlɛya kosɛbɛ donc don fɔlɔ ma donc a minɛna o taara dɔw hakila ko mankan bɛ da kan mankan ma da kan an ye jateminɛ kɛ o y'a bila ka taa so kunu ani buba fana ye min bɛɛ fɔ donc magistrats o ka plainte fila donnen donc a bɛɛ n'a ka procès kɛra procès kɛlen o ye condamné 2 ans d'emprisonnement ferme n ye min fɔ président den dɔ ale ko c'est trop comme ale bɛ instruction di ale bɛ ɲina min kɔ États-Unis président ye sunkuru tigɛ kɛ a dagalen tɛ justice ko denni min sunkuru tigɛla o denni ko yɔrɔ dɔ b'a la k'a yɔrɔ dogolen yɔrɔ dɔ bɛ yen a ye fɛn dɔ fɔ justice ye jugement kɛ ko président de la république k'i yɔrɔ dogolen k'a bɔ ka yira i y'a mɛn dɛ i yɔrɔ dogolen i b'a bɔ ka yira président y'a bɔ ka yira o ye États-Unis de Bill Clinton a jɛra ni muso wɛrɛ ye musonin de ko yɔrɔ dɔ bɛ yen ko yɔrɔ dogolen ko nin yɔrɔ fɛn dɔ b'a la ko ni tiɲɛ tɛ ko n'an bɔra ɲɔgɔn fɛ o ko justice ye jugement kɛ ko président ma yɔrɔ dogolen yɔrɔ dɔ min bɛ yen i b'a bɔ ka yira fiɲɛ dɔ bɛ yen o taara effectivement o fiɲɛ ka donc a yera a la donc maintenant ko nana ka gɛlɛya o tun ka k'a gɛn a muso ko k'a jɛra n'a parce que ni i muso ma jɔna États-Unis i ma ko sa États-Unis, France, États-Unis, partout dans le monde, force est à la justice. C'est parce qu'il est président. Président de quand il en justice. Président Wolodé au quand il en justice. Président Moussou quand il en justice. Ministre quand il en justice. Justice quand il en président dans un pays démocratique. Afrique du Sud. Président Wall Street a donc à cause de ça, la justice par la 2017. Il y a enquête qui est en président, il y a un Bouakar Keita. Avec mis de la Kadjoukon, mais qui est là à la ministre, tu as mis ta cassure. Mais tu es pressé. On va faire des Malitewa, on va faire quelques 91 sur la terre. N'a pas posé dans le bout avant ce soir. A fa ka fanga ta bɛ ban mot ka fanga ban nous le faut on fait quel Mali comme 10 ans chaque année il y a des mutations de personne ne comprend ni tu es Mali comme c'est ni ka hakla ka to me président ou aso mo do kera o tunu na ka ta mo mama ya ko murbo na ka ta murbo tunu na mama ya ko Moussa Traoré nana Moussa Traoré bora fanga la ka tunu Moussa Traoré ka mo ma ye fanga Alpha Marco Nana, Alpha Tununa, Mohamaya Apako. Amadou Tumantou Nana, Atuna Mohamaya. Ibrin na deuna mo de anana sumo ka don ka fo o ka don bi bando do hali mo ti yoko. E no e ko mi ke na ma be sare ko be shuju. O ko bla. Den da fo la ka bunya. Aya ka datu akana ministre ne. Akana politique mo parce qu'il n'a pas de statut. A statut est mis parce qu'il y a une femme à dire. Mais avec les forts, avec la maladie à cause. Mais maintenant, pour faire nous nous entendons bien la justice là. Ni Ibrahim Bouakar Keita c'est en bas du lac à libérer. Amena les autres ça avec ta tour. Mao mais c'est la carrière comme Mao mais il faut que tu aies une massacre. Et ma fille, il faut que tu aies une massacre. Ni mon cas ça désiré de e ko fo ministre ma ko fo master ma wolo ba de wolo ba ko ni to wolo ba ko do no ko ni mami ba de ni se ba dafa e mali ko sera ka fo ko de zelu de be ko ka ma ba do fanen ko fo ti bola ani jene tay yam
Personne n'a le droit d'insulter de façon vulgaire les gens. Mais ni me digo la on tala ko an ga radio go toro o faye kuma me fo kuma me tilelen ta mo de fo no ta ante président an ga lamo ane an ga ketcho ante machine ate mo de parce que an ga dambe an lamo na to me du ko na te mo de mais ne kuma me fora parce que ni yera so kuma ni kuma analyse an ye kuma fo ni tala ba so ani chen ni mo fe ou iba so adela ka fo ka tele peut-être an ya fo amadi mo yi k'a fɔ an ye kuma lankolon fɔ a ma deli k'a fɔ mali kɔnɔ k'a fɔ taale ma deli k'a fɔ dɔnkili ma deli k'a fɔ jeliw ma deli k'a fɔ kodɔnnaw ma deli k'a fɔ n'i y'o ye yɔrɔ min na k'i b'a ɲininka o la mais bɛɛ ka tu ka place la parce que a den kelen min bɛ assemblée la ka taa o ye maa ɲɛnama ye ka tɛmɛ den kelen den jugu de ye donc Fassi bɛ min fɔ la min kɛra ka dɔn o fɛngɛ na an bɛ segin k'o lajɛ force doit être dans la justice et Mali ka continuer hali bi a ka baara la corruption ko yani continuer na ou va continuer na on va continuer au baara la donc maintenant le problème c'est que Maliens ne va juger anti na ndabo la ka tla ka fa be fe mora bo alors nous to ko ni o bane ka ba parce que ça ni mana ko nana an ba ni ngon do Abdul Nyam ka do na sambe do le ke abe baraka radio la wala ala ka ko ka fray ma ale ni ando tere no fenge ala ni bu wa fane wele o yande ni nya fay mo bu wa fane yende ni ili ko mina danda ala ka bola manduma ala ka bola manduma ala ka tinna manduma ala ka kuyi ala ka jisma ka afrai ame samba ba ala ko sebe amba fo sebe ka bi fo samba ba ala ka mtana msufu aywa ino to go amtani ala jelego to no ye la kana bali aminda be moti maraka falan na comme era yi ngai ki fo ki basada la kana to be gele la ka ta moti maraka kana be fo de ni ye jateminɛ kɛ nin tile fila in na yɔrɔ fɔlɔ min ka n'an b'a fɔ tile fila in na an ka dan maa 30 ka tɛmɛ kɔ n'olu ye marifa ta moto kan mardi don n'o ye dugu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ a ma ko Garabane n'o bɛ commune Bamba commune kɔnɔ o ye ani Burem cercle direct ka taa dugu dɔ bɛ yen ka taa donc o taara biɲɛ olu la k'olu bɛ chef rebelle saba ɲini na groupe de rebelle ka taa armée ko b'o ɲini na pour k'o ka maaya ka ban o taara sɔrɔ ekɔliso dɔ bɛ yen ka taa donc o bɛ chantier la o ye ekɔliso in jeni o ye mugu ci dɔ la o banana kosɛbɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ o tiɲɛni ba sera ka kɛ mardi n'o kɛra Gawo mara la Mopti anw fɛ Bankas ni Bandiagara fan fɛ précisément jateminɛ kɛra k'a fɔ Mopti mara la école karamɔgɔ dɔw ma dɔn ko o ye o taara di olu kan le 25 o nana moto la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Kuriyanse école karamɔgɔ saba o taara n'olu ye maa kelen min ko Togo ale bɛ an sigilen don k'a lamɛn ka n'o ye école karamɔgɔ ye o ma bila o tila ka livre ani cahier min bɛɛ bɛ yen o y'a bɔ ka tasuma k'a la donc ka taa n'o yɛrɛ le 31 dans Paris n'o ye commune n'an b'a fɔ ma ko Burko Bandiagara mara dɔ o ye maa 6 da k'olu fa donc ka tila ka dugu jɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ Burko kelen in na ni dugu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko Burko Bankas mara la o ka saga an'o ka ba 350 o taara n'o jateminɛ wɛrɛ kɛra k'a fɔ nin ko bɛɛ lajɛlen Koro mara la hali bi ka dɔn n'a bɛ fɔ ma ko Yoro olu ka dɔn maaw taara sigi o da la donc olu b'o yɛrɛ ɲini na donc ça veut dire ka dɔn armée min bɛ yen ka dɔn armée ye ka dɔn a yɛrɛ ta ka taa ka to maaw bolo ye donc en gros
Bandiagara mara Koro mara Bankassi mara ani dire mɔgɔw fan fɛ hali bɛ ko tɔ bɛ gɛlɛya la ka taa de an bɛ dugawu kɛ ka taa ala ka hali ka fura k'a fura ye en gros min kɛra insécurité la mais bon insécurité la laban pour ka se ka bɔ kuma na o ye affaire maître Demba ye n'o ye URD chargé à la communication a ka mobili o taara kɔgɔ don ka taa ka réservoir fa sanu ka kɛ kalo 2 tɛmɛlen a ka pine 4 nga o taara ekuru bɔ nga donc pour que nga donc a accident ya ka sa donc bi opposition mɔgɔ nga comme maaw bannen do hakila ko Demba de kɛlen ka ko bɛɛ tiɲɛ maa 9 ɲɔgɔn de bɛ Demba surveiller la su ani tile pour k'a lajɛ nga donc o bɛ se ka ni ta i cogo mɔgɔ 9 parce que min do ekuru nga pine 4 ekuru bɛɛ de bɔra ala y'a kɛ nga donc a tɛ mobile bolila kosɛbɛ a démarré de nga donc a ye mankan mɛn a yɛrɛ bɔ nga ka jɔra a jɔra a taara lajɛ nga o y'a sɔrɔ pine 4 bɛɛ de desserrelen don donc a tilala o la kuna sini kɔta nga donc i y'a ye a taara station na k'a bɛna essence ta a taara sɔrɔ o y'a ka réservoir fa ni kɔgɔ ye mais jɔn fa ni kɔgɔ ye mais la question maintenant an ye policiers wele ka na mais c'est ça mais jɔn de ye nga bɛ pine desserré parce que baara ninnu nga donc n'a bɛ kɛ nga spécialiste de b'a kɛ i b'i fa ka sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn ka fɔ i fagala cogo donc c'est pour cela an b'a fɔ opposition mɔgɔw ye an b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'i jigi to i yɛrɛ la min bɛ fɔ la an b'a mɛn na o bɛ min kɛ la an b'a kalama mais bɛnkan kan bɛ ala de bolo min don an t'an to an ka jamana ka kɛ cogoya dɔ la k'an ka jamana bila parce que n'o tɛ k'a fɔ ko b'anw lasiranna k'an ka tila jamana kɔ an ye kɛlɛ kɛ Mali ko de la ni min b'i to a la donc ala subhanahu wa taala de b'a kɛ mais on est serein dans ce combat pour l'intérêt supérieur du Mali an ye maa ɲini min bɛ se ka na jamana ta gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan a ka se ka bɔ kan jamana ka se ka basigi donc o de fɔra mais k'a fɔ ko ka taa mɔgɔ ka pinɛ bɔ ka kɔgɔ don mɔgɔ ka mobili kɔnɔ ka accident provoqué an ma deli k'o ye Mali la a bɛ kɛ tu kɔnɔ mais i bɛ ka fanga ye n'a bɛ fɛn bɛɛ ye la donc ala ka sababu ɲuman d'an ma ya rabbi Allah ayiwa ninnu togo halisa an bɛ taa ni ɲininkali o fana maître Demba a fana k'a lajɛ o fana ka réservoir kɔgɔ y'a sɔrɔ cogo min na enquête daminɛna donc a dossier confié la policiers la o ye dossier ta donc maintenant min bɛ kɛ la donc an b'a tɔ continuer min kɛra n'a bɔra an b'a ye ayiwa ko sigi ka fɔ la halisa aw ka position ye jumɛn ye a la aw ko ko aw tɛ taa la a k'aw sen tɛ a la ayiwa dɔw ko triomphera ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko olu y'a mɛn ko aw ko ko u y'a mɛn yiri de kɔnɔ k'a fɔ ko aw ko aw sen tɛ a la o sinɔn bolo aw ni cɛ bɔ n y'a kuma f'i ye Sumala ka contrat bɛ waati nka taara kɔsa na an y'o rencontré ka lettre yir'o la an ko nin t'a ka décharge wa n'a bɛ kuma fɔ aw ye cɛkɔrɔba o maaw b'aw bonya a ye to bonya kɔnɔ nin t'a ka secrétariat ka décharge wa olu yɛrɛ sɔnna k'olu ka secrétariat ka décharge an ka donc mun na aw bɛ kuma fɔ conférence de presse la k'a y'a mɛn dans la vue donc ça veut dire dutu b'aw yɛrɛ ka ŋaniya la dutu b'aw ka jɛlenya la a bɛ baara min na ça veut dire dutu kan ka k'a kala parce que or dès au départ anw nana an y'a fɔ aw ye maaw b'aw bonya parce que aw mɔgɔ 3 ye baara min kɛ jamana in kɔnɔna na aw ye mɔgɔ baw de a kana sɔn ka dɔn ka manipuler mais n'aw sɔnna ka manipuler jamana bɛ gɛlɛya a kana sɔn an y'o kuma kangari daw ye ka tɛmɛ donc nin b'a la ka fɔ sisan ni sigikafɔ in taara wolo ni min ye kɔni aw kɔni ko k'aw t'a la mais o bɛ se ka waleya k'aw to yen n'an bɛɛ don an kelen tɛ n'an bɛ kuma fɛ an ka kuma kɛ bɛɛ Modibo Sidibe t'a la a t'a la i y'a mɛn ayi Umaru Mariko t'a la Koniba t'a la Sogɛli Kɔlɛ t'a la Muntaka t'a la an kana kuma bila Sumayila dɔrɔn na ninnu bɛɛ de t'a la ni waleya don ni min bɔra la n'a kan ka boli a bɛ boli a bɛ kuma tiɲɛ ye parce que mɔgɔ kelen tɛ donc opposition bɛɛ parce que hakilinaw tɛ kelen ye maaw farala tɛ ɲɔgɔn kan mais hakilina min bɔlen b'a la o ye nin ye c'est pour cela n y'a f'i ye n ko kuma kɔnɔna na miiriya dɔw bɛ yen k'a fɔ an kan ka sigi k'an ka concertation n'o miiriya n'a bɛna waleya tuma min an b'a la fɔ
mais tu vas tu vas sama no ma ko sama no na ulu ma se ka ofere be ke yani dialogue yede be damina ulu na ko se ka foga be ngolo dialogue kun folo kuma nga ke audio but it's not fanga sina maton mais cheba do de wula cheba mun wula cheba chama de wula mun ni mal goma nga kuma ke ka ulu to nunu dul mambali bo kuma nga se ka ke kulu dagala mais muna to ulu ka choro ba hakili nu ko ni jetme ke jamana ko no fendo be mo yugo Ibrahim Boubacar Keita ani Alpha Mar Konare akana ulu ni jakma bi kuma kono Alpha de ba fala ma ya ngata ko dialogue ye solution e bo fam ya to dialogue mi na dialogue ni na mais c'est ça on va fala ka bo aka ayere défendre aka fanya dialogue ye solution c'est pour cela kuma mi kera ale ni manasa ni wote lettre mi kira akele de Alpha Bakala Alpha Bakala adatu le mini ko akabo ka fo ba ye adama dembi na fo fitine ko mi bo avantage kele be boye mi o to mi e ko no babla ni jama saro sigila na jama la ti ma shima fo kan ta discussion ma shima fo kan ta dialogue la ago garantie e munde ay garantie dama parce que ni flo ke ka ko fe ma boala flaman kera kuma na fe ma boala ani ñu rencontrer chef ko non fe ñana ma boala ni mi fo sin so na ta contre fo avec garantie de non fe ma yemu ñe ay ko ndike ma mais non testa ko garantie do be kuma mununu ko premier ministre de garantie premier ministre joy premier ministre no la par décret sin so ma saka buena aka politique a de kala assemblée la ke ta fula Mara tu es premier ministre ya. Ay bi de kana ma la fiena. Morbo tu es premier ministre o. Ay engagement de ma ben la fiena. Premier ministre garantie tu la politique. La garantie c'est le président de la République. Pourquoi tu vas parler de la kuma ki? Surtout aller de tomber à tout ne ngata ka ngata de ko kuma la ko folo ko c'est des médias. Et aujourd'hui, kuma kono ina be kuma si nous sommes là dans la contraire. Donc toi tu dis il veut faire la décision d'âme aller hakilna il veut hakilna abonné notre jamana hakilna donc pourquoi me doula aka dami tiena aka horoya tiena jamana kala ka jamana fosbile tigiti jamana na donc jamana be position là pour nous ngata ka be yugo to ko aka jamana sera position là avec quelle est to ko à bonne position de là. Donc, aujourd'hui, c'est que pour nous, on a clé pour moi, nous sommes pas des affaires, on a des quoi dans la vie, c'est faux. C'est du mensonge, dans l'eau. Les tirants à décharger. Donc, mais c'est la même fois, oui. Non, c'est encore on est comme vérifier. Donc, nous sommes en battre pour dire dans Internet. Merci beaucoup. Eh, ça va pas dans le temps, je connais ce moment pour le donc, on faut qu'on passe à ça. On va faire des gens qui ont fait mais bien, on faut qu'on passe à ça. Non, tu vas y aller pour acheter un congrès. Il y a pas de temps, il y a un il va faire donc, on a eu le parti politique. Alors, est-ce que nous avons c'est quand même il va être coopérateur de dames de fin de mandat de Tchouaro. Il y a un béguin qui a papier ou dit. Le gars, tu vois là où la famille est à la Wolomina. Nakara Janfam. Nakara Murbo, ou Murbo Daka Country. Nakara ou Murbo Kayeko Fly. Parce que Tijala, il y a un quoi qui est à tout le cabinet qui est followé. Accord de défense missien avec la France le 20 janvier. Murbo est maintenant comme toi, vous avez dominé dans ta tombe. C'est là-bas que j'ai compris qu'ils n'ont jamais aimé ce pays. Keta jamu de bola na ta tsaka keta malo morgo yi nun gen jugo me ko wulu ya gen ka fo be se kana o do mi o gena c'est comme en Guinée ngat da ko dadi se fa ali mi kera Guinée tatimina ni akili bala Guinée fa ali kera tatimina Guinée ka indépendance datiko c'est ce jour que la Guinée a dit non à la France oui à que goyo e ka kuna ya Guinéen fait ni o date fo be ngata Guinéen be date ska samara saya de ngata donc be rouge mo ye mo fa no ya noy ici Francis il est quand donc le 20 comme accord de défense signé comme mon yo gain le 20 IBK
en éprouvé son nom. Depuis ce jour, j'ai dit, ils n'ont jamais aimé ce pays-là. C'est des mercenaires politiques. Ils n'ont jamais été patriotes. C'est des mercenaires. Je le dis et je le répète, c'est des mercenaires politiques. Et c'est des envoyés de la France. C'est pour ça que les Maliens on s'attaque aux autres, mais même les décisions aujourd'hui, accepter d'aller dans des décisions de cas comme il y a un parti politique. Après que Martirou en Benamina, la constitution, co, Diamana, c'est que parti politique, c'est que Mali, les régions qui les mots, Dina qui les mots, Chia qui les mots, groupement qui les mots, nous qui avons donné Martirou. Donc c'est pour cela. Nous n'avons pas la Bible en tant que mouvement démocratique. Ministre de l'administration territoriale, Madame la nation a refusé de manier Togola. Et que la communauté internationale, c'est une haute trahison pour le pays. Et il doit aller directement en prison parce que pour une haute trahison. Parce que la Constitution dira pour la Constitution fait. Et il a juré devant le peuple de faire en sorte que la Constitution ne soit pas violée. La Constitution est un bateau. La Constitution est un bateau. La Constitution est un bateau. Maintenant, il y a la Constitution violée là. Il doit passer directement au tribunal pour la juger pour votre trahison. Mais nous attendons. L'histoire restera et on va écouter. Mais en date, la Constitution est mon défaut. On peut violer la Constitution parce qu'il y a il est le garant de la Constitution, avec la Constitution préservée. Notre cerveau a de bruit. Mandé, au lieu de fio. Ça m'a retrouvé mon fille. Lim de Wassou. Ni destin comme Murunga, quelqu'un, Murunga, Nadika Mabuno, no destin, ni destin à quelqu'un, car Dim Souma, ni destin Pumamina, Kuma Pamimi, Kamana, Bonga, ni destin Pumana. Quand il s'est comme un chien, il s'est à dire qu'il m'a fait. Mais il est horrible, il est habitué. Qu'on y a des chiens, mais quand il s'est à chien fort, il a fait un peu de bois. Oui, il y a des baraques, des baraques, horribles des baraques. Horror mi baraka ka jamana sirinya sigi dilan ka fanga da donc siri kana ni ko bisa ka ko ga ni ko kana sira foi ti kel dola tra na ko ma da ka ka me ko ga ni ko kana ka ni ya ni muda wala ni karata donc constitution de ka fala na de na ay ko ay jamfa do malila ay jamfa do keta ay jamfa do ma do bela ay jamana do ay jamfa do jamana na e donc min ka da dala li fe fla de Baba ni ala fa kana yimalu kasore masa fe ndamani be jala to mo kan ni hakli ba we dambe al khora ya ani halala ya ma fa ni bade di ke halala ya me yere ke daga di donc jamna be kana bulu na faisons extrêmement attention ala de la kisi non to aya ka fo kidan fa pelala luka jom min kɛra kɔngɔnɛ senfɛ an ye maa caman ka laseliw lamɛn o kɛnɛ in kan ye minnu b'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ bɛn de fɛ bɛn ka tɛmɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa taa ka segin ani ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka sabati cogo min na Kidali kɔnɔna na mɛ an y'a jira k'a fɔ ko désarmement min o y'a fɔ k'u b'a kɛ DDR de n'a kɛra Kidali est ce que o parce que mɔgɔw de bɛna ni marifa u bɛ dɔ ta k'u bila fini bɛ du kan na mɛ n'olu nana na caya an ka sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ ka n'o bila poste la est ce que ninnu tɛna wulikajɔ dɔ fana boloda don dɔ tuguni min bɛna juguya ni kɔrɔlenw ta parce que kɔrɔlen ta an y'a k'a fɔ u caman bolila ka taa n'an ka minɛnw ye u caman taara ka an janfa bon u nana don an fɛ kan tuguni minnu bolila o minnu bɛ yan o minnu kura minnu bɛ na o minnu ma deli k'a kɛ o u bɛɛ de bɛna don a la nin sen na est ce que o fana tɛ fɛɛrɛ dɔ tɛmɛ tigɛ dɔ la pour que ka wuli ni mankanba ye Mali kɔnɔ sisan hakilinaw bɛ ɲɔgɔn kala n'an ko kutubu an ka dɔgɔ bɛ hakilinaw de di min b'a to maaw b'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka expérience ye min yira anw na DDR fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye cantonnement ani désarmement
est-ce qu'on a un parti politique de créer maintenant ma femme est parti politique mais bolo wa comme mi kera Angola wa parce que des ans vraiment que intégral à toi ma foi comme ma femme maintenant c'est ma mo comme ma femme maintenant là plateforme mo comme ma femme maintenant là pour le sous comme ma femme maintenant là alors donc intégration mais qui est là jusqu'à présent à faire intégration mais qui pour que famille dokana pour que famille kana pour que maaw ka se ka hakili sigi baaraw ka se ka kɛ mais depuis ka DDR ko in daminɛna o ka mɔgɔ intégré taa kan kan na garde kan na tulobilenninw kɛlen ka yen faw mais mun de ye kan ta mun de bɔra kɛlɛ ye mun de bɔra maa fa ye na ni hakili bɔ a la an tɛ se ka waati la plus de 1000 personnes min tun bɛ armée na ka taa donc olu bɛɛ bɔra ka taa ka marifa a n'a minɛn ka taa k'a bɛɛ ta ka yɛlɛma ka taa donc rebelle fɛ bi o y'o bɛɛ ta ka taa ka n'o intégré dɔw yɛrɛ tun ye temina de ye Bamako o y'o kɛ capitaine ye an ka armée na yan ministère la ye o bɛɛ ka liste b'an bolo jamana bɛ se ka taa ɲɛ o la cogo min ye mugu ci la ɲɛ b'a kan o tilala k'olu don armée na i kɛrɛfɛ ko maaw kana découragé dɔw y'i terikɛw fa o don n'an ka dɔn armée na ɔ dun ko anw ma pour que i ka don armée na ka taa dɔn il faut k'i tɛgɛ in ka taa joli kana k'a la aw ye mun de kɛ k'a vérifier aïe mon équipe a vérifié. Donc aujourd'hui accepter à la transformer avec un parti politique pour moi premièrement à quelle famille qui a Angola la parti politique créé ma pas de ma vie. Nous avons eu Jamfan Jamana. Oui Jamfan on donc déjà d'abord mau kasika désarmé mami madel kam au fa donc kuma ka tour ma mo hakuna ta parce que ni nous tiens en fait ou là on a fait beaucoup la cana on est derrière nous centre famille a fora de mine na désarmement avec centre famille hale ni ay ngata donc hale révision constitutionnelle hale révision ko na en son timina a fora de ko ni nous kera nous me intégrer la ko nous de kanga la ka non la ko wa to yere ka siro sécurité donc mo fima be be o la sécurité jamana ka ke do be o le malien do ti malien motivo para cuidar sécurité donc motivo ko yere sécuriser donc dès qu'il est sécurisé donc maintenant comment c'est que le problème de ko yere sécuriser non jamana be tami to jamana se ta nyola to ko jamana ci anya ko kan kan na prince non insécurité bi ro jamana i ka jamana denw be français insécurité mbola i no la même français nyame la ani mo ko yi minute jol tora anta fa aweye ngata ka France ka mu yere la me aweye ngata dogo mi bo kan ngata dogo de go me ka pour que malien tiun ka do mi ya
deme tanga kene de ka anga meri akabo meri kanda akabo uka deme ke ambo nyogo ko ye shuno moso ni yida pikal muye keneka ite suno ite saka suno kuna ide be dale akalika enyo wonde be dale keneka amano kane ni de ne ka kuma ye ka se buku de be ma ah oui donc ni kay ni malien halala mbe ko fala la malien ni dambe ba anya fo tmani dola o ye fembe ka ko atete ka papier signé ka malien ngen ka ko ka se ngata ana fo ma ko réaction ajamba ni ay ko to bu ya on kele o ya kele ka réaction ni kama malien wulle ko ibe kana ka mo ya signé ko papier signé o ko ma papier fo signé ibe ka iti wuli sa malien on le problème là ibe ka iti wuli sa comme keta o le problème là horon dambe tigi mao mali français ngata qui est malien de halalai qui est atore di hina mao mali be mali fait ambaw dili aye fembe ke amska temen ke ni fini koro bongo ni waru waguru ni euro flo bongo aye hina malien de dembe ni gere akon na parce que be malien ni atara soro be ni ok o ye mi nya onga jamana yi abe mi nya ko ye France tanya ndogoni be tumana mbal mo be tumana to ko chama bare tuma de France ni États-Unis droit tuma e Gabon tuma e Côte d'Ivoire tuma e Yoro wala mais Ibrahim Boubacar Keita e fembe ke ngata do tuma ko ina ita ko ni mami e ba ngata ambassadeur mi e ba consul mi e ba ka manyo ko ko nyana ba ngata ko ke kado aya fo akara yo le fo campagne na Ibrahim Boubacar Keita Ibrahim ntika ministre malien de l'extérieur to mena son excellence monsieur le président de la République les Maliens souffrent à Paris au point de conflit que ce soit la radio les journaux les télés internet tout le monde doit parler de ça anga carrière fait anga kanga jamana les Maliens souffrent les Maliens continuent à souffrir nous nous sommes guerre effectivement nous avons fait tourner machine de papier presque des papiers sur les anga ambassadeur anga consul anga wolobe français ayo monde koye qu'est-ce qu'ils ont fait mais be folie d'assez ma chama mami traduit kalamando mi fa folie d'assez mo chama mami tra soro koye mais ni ya be kuma parce que tigi do la ngora kabila de la parce que anga kabila tigi mo chama be surtout quelqu'un de Gachako Soye. Encore une fois de plus, beaucoup de solidarité pour vous. Vous avez notre soutien. Mais si on n'a pas quelqu'un qui a une vision, surtout si on a Mali, Kofla, il peut voir parce qu'il y a vite la France. Parce que vous souffrez encore, parce qu'on m'a voté. Vous avez voté pour Soumaïla. Vous souffrez parce que le problème est. Et contre les autres. Nous aussi, nous avons notre Facebook et tout le monde contre la division. Les propagandistes et les propagandes ne marchent pas parce que le problème est pays. Les Maliens souffrent. Vous avez notre soutien. Que Dieu vous bénisse. Alors que vous devez oui, nous nous taillons. Donc, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons Maraka kelen ki fu ka dama tɛmɛ bibi jateminɛ kɛ secteur jumɛn bɛ yen ka dɔn problème ti yɔrɔ an ka docteur ko ta n'o ye santé ko ye jateminɛ kɛ bi o ye combien de milliards bɛ donna contrat namaralen na au niveau de Gabriel Touré k'a fɔ k'o bɛ di Alassane ka mɔgɔw ma ka wana fɛngɛ da malien tɛ yen nka malien Alassane Ouattara big Togo ma donc plus de 13 milliards mɔgɔ tɛ malien la min fɛ o donc la question mérite d'être posée.
alors baaraw bɛ kɛra cogo min bi dɔgɔtɔrɔso bɛ cogo di maaw bɛ balo la cogo di dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na santé bɛ cogo di n'i ka maa banana bi Bakar tɔgɔla min yɛrɛ b'an nɛn na i b'a dɔn ka taa tɛmɛ min a tun bɛ Luxembourg de la Luxembourg la effectivement parce que bi yɔrɔ tɛ yen min bɛ se ka mɔgɔ de sɔrɔ yɔrɔ bɛ falen donc pour que i ka mɔgɔ yɛrɛ ka sɔrɔ fo ni bɛ korotɔ dɔ ka sa e ka se k'i kotigi a remplacer ni jamana na ka ko yɔrɔ la situation est plus en plus compliquée appareil ɲɛnama foyi tɛ an ka centre de santé la c'est vérifiable et c'est vérifié donc ni maaw ye kuma fɔ an tɛ mɔgɔ contre la les faits sont têtus aw tɛ maliya i ka tɛmɛ anw kan gouvernance t'a la yɛrɛ n'an bɔra o kɔnɔna na école il y a un kɔsa na les anciens de l'AIM anw sigila ka forum ba kɛ ka hakilina di violence bi kɛ école la on a dit à nos enfants à nos fils vous n'avez pas le droit aw taara kalan de kama aw bilala ka taa kalan de kama ne laissez pas les hommes politiques ne laissez pas le gouvernement ne laissez pas l'État vous manipuler. Parce que l'espace scolaire, sécuriser, c'est l'État. Si l'État est incapable de l'espace scolaire sécurisé, il va pas sécuriser. Pour l'un ou l'autre. Un cas vous donc on a pas de gestion de cabaret. Mais les parents sont là pour nous dire un cas vous un cas tabi sénégalais d'amé baramara ma fille quand même do ka baram keme duro an keme woro shena semaine ko na ma fille ko adama de ngata ma saka sénégalais ni ngata do geleya bi ngata do mali ko na ma fa ni ma baba sa de hala almay ngata do kanga malo mi dama ngata to ngata fede ko kata na dara tutuma ko be kan fa yo mondoro ni na mo ko ma fa ni na ma adama de mo do fa la ngata do ande saka to récupérer ngata do mo sudu ni na on be ni na wa. Donc, voici ce qui se passe dans ce domaine. Donc, pour nous, il n'y a pas de pays qui gestion en gouvernance là. Sur le plan économique, il y a les limites là. Un cas pour Bekabara, comme un fait un tâche de mon cabara là. On contrôle une très bonne justice pour tout le monde. Parti pris canadien. Namboro Kondana, Mouretura, sécurité pour. Ou des cours qu'elle m'a payé. Je ne sais pas la sécurité là. Nous n'a qu'à de l'euro, mais nous, on va gauche. Dieu ne se pas. Parce que le président de la République a bloqué si. Ou des euros sécurisés, les 80 euros, mais quand même, nous, gauche là. Euro du natura. Donc, en gros, Mali gouvernance, c'est la catastrophe. Maintenant, dans le minute, tu dis, tu as fait, tu as mis le nani bambou, aussi, tu as dit, tu as comment on a mis ça donc, on a mis fou, il fait un tour. Donc, ça n'a pas comme un tour, mais tu as consommé. Donc, parce que franchement, à la main, il y a un téléphone, il faut téléphone, mais on a donc ça. Donc, on a des faux quand même. Les cas folie lycée, Bayo, maman, tu es sur la cahier des campagnes. Nga foli bi se mbalimamuso caman ma n'an ka militant dɔw n'an m'o fo n ka taa laban o bɛ découragé donc ka foli se Adamu Jabate ma an ka n'o ye an ka jelimuso dɔ ye k'o fo ko barika da don o don a b'a lamɛn an ka foli f'i ye jelimuso Jabate donc n bɛ n'an y'o fo ka ban an bɛ Jakite n'o ye fulakɛ dɔ ka taa de façon totale la an kɔrɔ yan ka dɔ kɔ boulevard de l'indépendance la a n'a ka fulakɛ na donc n bɛ tɛmɛ n'a ka dɔ kɔ o ye te ta ka taa te d'a ma k'an k'o min ka donc ka don o ko ye Bakari ko ni y'o fo ka ban n bɛ Mariam Mayiga fo Magajɛ ni y'o fo ka ban n bɛ Bakaja Tarawele Sogori ko n'o ye an ba ye n b'o fo ka barika da Hamdalaye i Sangare an b'i fo k'i barika da Amadou Gakou an b'o fo ko barika da Adama Samake k'o fo ko barika da Ali an b'i fo Kulubali ka dɔn ale Sidibe ka fiye ka dɔn an b'i fo k'i barika da Fatumata Jakite an b'i fo k'i barika da Isa Kone k'o fo Mohamed Sila n'o ye ka cɛkɔrɔba ye k'o fo k'o barika da Sese k'o fo n'a ka groupe mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an baw Bafanta Traoré k'o fo k'o barika da Madame Mayiga k'o fo k'o barika da Madame Traoré Astamba k'o fo k'o barika da Madame Sanogo Amadi k'o fo Kati an balimamuso Kati CDR Nastan k'o fo k'o barika da ka Darte fo ka Mamadou Sango fo Madi n'o bɛ extérieur la an b'o fo k'o barika da
donc anti an ka jeli muso ka 4 minutes ta era ka foli ka foli lama fɛ awe asana me nu to yɔrɔ min na ka o passe ta an ka lajɛ an ka jeli muso ma ta donc an bɛ dugawu k'a ye an bɛ muso fo
donc ko bɛɛ fo k'a bɛɛ barika da donc comme air ko man ca kosɛbɛ donc an y'a dabɔ o de kama ka maa laban tɔw fo donc ni o tilala n bɛ sori kɛmɛso donc a n'a ka denbaya ni ali kɛmɛso ye n ka taa k'o fo n ka donc an ka maire kɔna maire kɔrɔ n'o ye sori ye n ka donc n b'o fo ko barika da ka Usumani fo n ka donc Darusalama ka Ali Tarawele fo n'o ye dɔgɔnin ɲɛnama ye ka Basta fo ka doyen n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye ka Kalifi fo ni ye ninnu fo n ka taa n bɛ Paul fo n ka donc fo an ka chaise la donc n'o ye Sumɛla ka cabinet maa o maa bɛ yen n ka donc k'o bɛɛ fo ka Sidibe fo INPS la n'o ye n dɔgɔnin ye donc maa o maa b'an lamɛn nin waati in kɔnɔna na ka bɛɛ fo ka bɛɛ don karamantɔ na ka Sila n'o ye n ka cɛkɔrɔba ye n ka donc conseil spécial ni ye Sila fo n ka donc maa o maa b'an lamɛn nin kɔnɔna na alu n ka donc k'i fo k'i barika da Sese k'i fo n ka donc ka barika da Mali teli mɔgɔw n ka donc olu yɛrɛ bɛ préparé la k'a fɔ ko bɛ n'an ka club in sigi n ka donc an b'o bɛɛ fo k'o barika da maa o maa bɛ yen n ka donc an b'o fo foli laban bɛ yen bolo. Ayiwa fɛngɛ Numugula an bɛ wula fo a n'a ka denbaya fɛngɛ n'a fɔ muso mana bila kan n bɛ baara fɔ di ne yɛrɛ barika ma to Mali kɔnɔ an bɛ da ko Fati bɛn ka di ne la a bɛ ka mɔgɔw bɛɛ bolo bɛɛ lajɛlen ma ko ni sɔgɔma ka Biram Jara fɔ a se 2021 ne Fatumata Zara ka ne tigi ko ka Michel Bafo ni ye Michel Bafo bɛ foli di bada ne yɛrɛ ka Dion Ngari an bɛ Dion Ngari mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka Dion Ngaw bɛɛ lajɛlen fo Umaru Jɛkite a n'a ka denbaya ka taa bila fɛn min ye Madame Jara Maimuna Jalo n'an k'a ma ko Na Koliba n'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Buba Kebe an b'a fɔ badabada Buba Kebe ko ani sɔgɔma ni waati la an bɛ Madame Jara Bebe ko ne ko k'ani sɔgɔma k'Ala ka nɔgɔya k'a ye Ala ka nɔgɔya k'a ye ba de na honorable Madame Danji ko n y'a dan sira an ka maa o maa aussi ka donc i bɛ foli la kura ka maa o maa b'an ka émission lase radio privé tɔ ninnu na k'o bɛɛ fo ka Soudanais fo n ka donc ni o y'an ka cɛkɔrɔba ye n'i nana i hakili b'a la fa ye se dɛmɛ d'anw ma yan n'an y'o fo k'a barika da an bɛ Madame Diop nka donc Mama Traoré an b'o fo nka donc au trésor la ka La fo nka taa maa o maa b'an lamɛn i tɛ cɛkɔrɔba ninnu caman b'an lamɛn cɛkɔrɔba ninnu caman b'an lamɛn dɔw yɛrɛ bɛ k'ale tɔgɔ ko Sumi nka donc n'o ye n ka kɔrɔbɔrɔ kɛ n'o bɛ Makɔkura k'o fo ka maa i ka fo ye maa o maa b'an lamɛnna nin suguba in kɔnɔna na maa o maa b'an lamɛn an ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la aw bɛɛ lajɛlen aw salamalekum k'a fɔ aw ye nka donc on sait nka donc a bɛ kɛla cogo min na donc baaraw bɛ kɛla cogo min k'aw fo k'aw barika da bi min tun b'an bolo k'a lase e ka dɔɔnin d'aw ma k'a ka foli kɛ n ka tɔgɔ parce que déjà don o don maaw b'an wele la foli ko la nka ka ma kɛ n ka donc gɛlɛya b'a kɔnɔna na donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waraka da n hakili la a bi an bɛ sɔn ka wele an ka minute damadɔ bɛ sɔn ka to fɛngɛ bolo an b'a bɛɛ kuncɛ ka bɛn ni parce que communiqué dɔw fana bɛ an ka très bien donc n'an tilala o la an bɛ sɔn ka kuncɛ ka donc ne kɔni ka foli banna ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika an b'a kuncɛ fɔlɔ de ka sɔrɔ ka communiqué merci beaucoup an bɛ dugawu kɛ fɔ a tɔ b'i bolo ayiwa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen to kira ma jɔ la ka foli di ɲɛmaaso mɔgɔw ma ko ni sɔgɔma n'an ye ɲɛmaaw fo an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jumaw caya Ala k'an ka jumaw caya hinɛ banbaatɔw bɛɛ lajɛlen Ala ka yafa k'u ma bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Itu kita susul ni kalau kita. Harus sudah kadang-kadang komunikasi dengan orang.